Assalamualaikum, good morning anak-anak. Okay, before we continue our lesson today, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, we pray together before. Kita berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. How are you today? How are you today? Apa kabar hari ini? Jawabnya? I'm fine. Thank you. Saya baik-baik saja. Okay. Before we continue our lesson, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, I will absent you one by one. We class 12 IPS 3. Oke, 12 IPS 3. Oke, number 1. Anggun. Anggun. Present. Bagus. Oke. Baihaki. Candi. Delphi. Delphi. Present. Desi. Oke, present. Devi Sanjaya. Apa? Di BK ngapain? Bersih-bersih, dihukum. Dimas Maulana. Edrus. Edrus present. Ike Santia. Ike sakit. Intan. M. Tio Fadila. Sik. Okay. Marcel. Muhammad Tri Afandi. Ada present. Nabila. Present. Putri Nawang Wulan. Sik. Putri Cindy Marsanda. Repsa. Present. Resti. Present. Ria. Rido. Rido present. Ria present. Sony. Sik. Bagas present. Okay, thank you for absence. Okay. We will continue our lesson. Before we will continue our lesson, sebelum kita melanjutkan pelajaran, we
kita akan membuat grup atau kelompok. Jumlah kelas, how many people? Berapa orang? 20, 24, berarti sisa 21. 21 kita divided atau kita bagi menjadi berapa? One group. How many people? One group. 1, 2, 3, 4. Berapa grup kita? Kalau one group 4, one group 4 orang, 4 jadinya 4. 1, 2, 3, 4. Lebih 2 ya. Berarti ada 2 grup yang 5. 2 group, 5 people. 5 orang. Silakan dibuat grupnya. Baris-baris. Kebanyakan. Enggak, kita mejanya mau kita buat. Ya, mejanya mau kita gabungkan. Mejanya digabungkan, coba. Kelompok, siapa? Ini 1, 1, 2, 3, 4. Nah, digabung, mejanya digabung jadi 1. Ini mejanya ke sini, yang kursinya ke sini. Oke. Nah, bisa? Kamu berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 apa 4? 5 ya. Si Bagas kemana, Gas? Oke, 5. Ini kurang sekali lagi. 5, pas. Kamu Bayi Haki sama ini Marcel, boleh? Tidak masalah. Digabung. Enggak, kamu 4. Ini 5. Yang itu 5. Ini 4. Pas. Oke. Ready? Kok apa enggak lah? Keluar. Maka bagus. Iya, keluar maka bagus. Cindy, nah. Damn. Cindy. Biar bagus. Nah, kan rapi. Good. Enggak pas, enggak apa-apa. Enggak masalah kan? No problem kan? 4 mereka cowok semua. Buku sudah dikeluarkan, open? Sudah semua? Ready ya? Oke, ready ya? Job application letter. Nih, our materi today is job application letter. What is job application letter? Ada yang tahu apa itu job application letter? Tidak ada yang bawa dictionary, tidak ada yang bawa kamus. Ada bawa handphone? Nah, boleh buka, cari di Google ini boleh. Bawa semua? Boleh, nggak punya kuota. Boleh cari di Google Translate ya.
Job application letter. What is job application letter? Nanti baru Ibu bagikan materi. Sekarang kalian cari dulu job application letter. Ada? Ada ini. Repsa ada yang kamu, kelompok kamu? Ada, Bu. Baik Haki? Job application letter, ada yang tahu apa? Surat lamaran. Oke, lamaran pekerjaan. Nih, materi kita boleh. Materi kita hari ini job application letter. Surat lamaran pekerjaan. Oke, berarti tahu ya artinya? Nih di sini Ibu punya fotokopi about job application letter. Reading with your group. Kalau ada yang tidak mengerti boleh tanyakan sama Ibu. Can ask me. Oke. Satu kelompok, 1, 2, 3, 2 lah. One group, two paper. Please, reading now. Nih, one group, two paper about job application letter. Reading ya, dibaca. Nanti bacanya sama Ibu sama-sama. Silakan. Do it yourself. Reading masing-masing dulu. What is job application letter? Itu penjelasannya menggunakan Indonesian language. What is job application letter? Wah, ya betul. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Coba kita baca. Edrus, can you read? Beda tipis dengan cover letter. Louder. Kencang, kuat. Secara struktur, tidak ada yang berbeda. Isi job application letter adalah perkenalan, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan affirmative. Cuma, cover letter menjabarkan secara singkat, sementara bagian-bagian application letter lebih dijelaskan secara rinci. Fungsi aplikasi letter untuk menerangkan tentang skill, pengalaman kerja, dan tanggung jawab dari pekerjaan sebelumnya secara terperinci. Oke. Strukturnya opening, application information. Ya. Yaitu informasi dasar pengiriman surat. Isinya berupa nama lengkap, kontak, dan alamat. Date, yakni tanggal berapa nulis surat. Rincian informasi, yaitu informasi mengenai penerapan surat. Pengiriman surat. Isinya berupa nama penerima, posisi dan di perusahaan, nama perusahaan, alamat perusahaan, dan kontak perusahaan. B. Body. Indentation is that name lengkap. Posisi saat ini sebagai apa? Posisi apa yang dilamar? Dan dari mana mendapatkan informasi loker tersebut? Step promotion. Saat promotion. Saat mempromosikan dari sebagian kandidat yang cocok buat posisi tersebut. Bagian ini terdiri dari skill. Stop, next, group, Repsa, please reading. Yang mana? Checklist. Skill. Please
Sebutin apa aja kemampuan yang punya selama bekerja ataupun berorganisasi. Achievements, tulisan pencapaian yang pernah diraih tapi nggak usah muluk-muluk. Cukup diceritain rintangan yang pernah dihadapin di organisasi atau pekerjaan sebelumnya dan bagaimana mengatasinya. Tulis juga paling doing the best dalam hal apa. Next experience, tulis pengalaman pekerjaan atau organisasi yang pernah dijalani sebelumnya. Value to the company. Value to the apa Bu? Company. Jabarin apa yang bisa dikasih ke perusahaan buat mencapai tujuan. Poin ini bisa bikin perusahaan tertarik sama lamaran pekerjaan. Oke, stop. Thank you. Next group. Siapa? Oke, conclusion. Pada bagian ini tulis kesimpulan dari apa yang diinginkan dari penulisan job application letter tersebut. Conclusion terdiri dari expectation. Tulis surat dengan mengatakan ekspektasi pada perusahaan yang dilamar. Berharap agar dikontak balik buat lanjut tahap selanjutnya. Willingness to work. Tunjukkan kemauan buat berdedikasi di perusahaan tersebut. Oke, stop. Thank you. Next. Group D. Closing. Ini jadi bagian paling bawah dalam surat. Dalam closing, kalian perlu memberi sign off. Bisa ditulis sincerely atau for yours sincerely. Signature. Tulis tanda tangan di bawah. Sign off. Setelah itu, tulis nama terang di bawah tanda tangan. Attachment. Setelah semua yang gua tulis di atas beres, lampirkan CV melalui attachment buat dikirim ke perusahaan. Oke, thank you. Okay. Next, we will reading together about example of job application letter. Repeat after me. Ulangi setelah Ibu ya. Oke. England, August 2024. Repeat. England, August 2024. Dear Mr. Amiruddin, I read your ad regarding a vacancy. Louder, kuat nak. Oke, I repeat ya. England, August 2024. Dear Mr. Amiruddin, I read your ad regarding a vacancy for an English teacher. I would be glad to apply for the role. Teaching has always been my passion, and I have always been great with students. I have been a teacher at Sun and Moon School for 5 years. I have also taught
Class. Apa itu? Berapa itu? V1 tuh berapa? Hah? 4? 4 atau 6, 6 or 4? Like this. Nih. Ini 6, 6. Ini 6. Ini 7. Okay. I have also taught class 6 and 7 for 2 years earlier. I have attached my resume for your consideration and request you to consider my application for the role. If you find it suitable. Kenapa Edrus? Why Edrus? Sama-sama tuh sama Marcel. Together. Oh bagus. Edrus ini depan salah. Ayo bagus. Why? Ngantuk? Oversleep? Hah? Oke, continue. Mana tadi? I have attached my resume for your consideration and request you to consider my application for the role. If you find it suitable, please feel free to contact me at the below mentioned contact details. Thank you. Sincerely, Alvin Syahdam. Oke. Itu job application letter. Kalian one by one reading. Reading now one by one. Apa ya number one? Number one. Biar nggak oversleep lagi, nggak ngantuk, tidak mengantuk. Tolong bagus. Reading now about application letter. Yo bagus. Example. Where is example? Yo, biar nggak oversleep. Ini They are Amrudin. You read your at reg. Bagus. Job application letter. Ada tahu bahasa Inggris oh. Coba. Ayo. Ini ya, baik. Biar nggak oversleep atau mengantuk. Biar Mr. Amiruddin. Dear Mr. Amarudin, I read your that you are reading reading ada tahu bahasa Inggris oh. Belajar, ayo. Ke papa. Ayo, bagus. I read your Dengerin, Master. I read you are reading advertising for an English teacher equal Meglot to apply for the role
Dating Dating has always always been been my passion. Apa ya? I had have 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 I have always been always been great with student. Will have will have been a teacher teacher at Sun and Sun and Mount Girl for 5 years. 5 years. Have also apa itu? I have also sick and dia tahu class Class 7 7 apa? 6 and 7 6 and 7 for 2 for 2 years years early. Group, another group kita translate. I have had my resource for you Constitution and request you to my application for the role if you been student will less will Preto Met below Met Thank you, bagus. Next. Group 1. Ya. Tio, reading Tio. Nih. Tio Pandi. Ya Allah salah. Oke. Nih, example. Reading now. Dari Kak. Ayo. Yang lain help. Terus. Yang lain tolong. Dari Kak. Ini adalah kata job application. England Agus 24. Dear Master, Master Group 1. Dear Mark Amiruddin, I read your ad regarding a vacancy for an English teacher. I will glad to apply for the role. Teaching has always been my passion. I have always been great with students. Have been teacher at Sun and Nom School for years. Have also taught class 6 and 7 for years. English. I have acted my passion for you consideration and request you to consider my Thank you. application. Stop. Next. Bayi Haki lah. Bayi Haki, can you reading? Mana Bu? Sampel. England Agus England Agus 2024. Dear Mr. Amiruddin, I read
I read your ad regarding a vacancy for an English teacher. I would be glad to apply for the role. Teaching has always been my passion, and I have always been great with students. I have been a teacher at Sun and Moon School for 5 years. I have also taught class 6 and 7 for 2 years earlier. I have attacked my resume for your consideration and request you to consider my application for the role. If you find it suitable, please feel free to contact me at the below mentioned contact detail. Thank you. Sincerely, Alvin Syahdam. Thank you. Give applause to Baik Haki. Tepuk tangan untuk Baik Haki. Sepertinya membaca, reading masih. Listen to me. Listen to me, please. Listen to me. Repeat after me first. Kita repeat ya. Kita repeat readingnya. England. August 20. 2024. Kita lanjut reading dulu. Translate-nya nanti. Oke. Dear Mr. Amiruddin. I read your ad regarding jika bacaan kamu tidak mengerti pronunciation atau pengucapan, kalian bisa writing di paper. Apa yang ibu sebut, bisa di writing di paper. Jadi bacaan atau pronunciation-nya bisa kalian ulang. Bisa? Oke. I repeat ya. Dari awal. England. Kalian writing di tulis di buku. Pronunciation-nya, pengucapannya bagaimana. Jadi setelah ibu, kalian bisa. Oke. Sudah? Finish? England. Finish writing. Sudah ditulis? Oke. August. 20. Tulisan 20. Bisa tulisan 20. Pronunciation 20. Oke. 2024. Tulisan England. England begini. Tuh. 20. Ini 20, 2024. Nih. England 2024. Oh. Pronunciation-nya Dear Mr. Amiruddin. Dear. Pronunciation dear. Ini dear. Pronunciation dari dear. Tuh.
Dear Mr. Amiruddin. Finish? Okay, I read. Saya membaca. I read. Tulisannya jangan dibaca lagi I. Ini bacanya I. I read. I read. Ini. Finish? Your at. Your. Bacanya, pronunciation-nya your. Ad. Your ad regarding. Sah? Okay, regarding. Nih. Bukan vacancy. Nih. Vacancy. I read your ad regarding a vacancy for an English teacher. For an English teacher. For bagaimana tulisan for? Pronunciation-nya ini for. Sama. For English. Ya, gini. English. Ini isud. Ada tulisan isud di atas. English seperti ini. English teacher. For an English teacher. English teacher berarti guru bahasa Inggris. Okay, next. I would be glad. I tahu nih. Pronunciation I. Would. WUD. Would. Nih baca. Pronunciation dari would. Would itu would. I would be glad. Ini be. Glad. Glad tetap glad. Pronunciation glad tetap glad. I would be glad to apply. To apply. Ini finish ya. Kita clean ya. Kita bersihkan ya. I would apply for the role. The teaching has. Has ini pronunciation-nya dia jadi has. Teaching has always. Pronunciation-nya always.
always been my passion. Been my passion. Been my passion. Siapa? Maju, rapi-rapi. Ibu lagi ngambil dia. Tugas itu. Oh, sudah lanjut. Ambil. Always. Mana lagi tadi? Oh, gara-gara si Depi. Had always been my passion. And I have always been finish. And I have always been finish. Sudah? Oke. Great. Ada yang bersin. Great. Oke, D dia. Great. Great with student. With student. Student tetap student pronunciation-nya. Student. Sama dia. Student. I have been. Sudah? Finish? I have been a teacher at sun. Sun apa arti sun? Sun, matahari, sun. Sun tulisannya, pronunciation-nya begini, sun, and moon. Moon apa arti moon? Moon itu bulan. Moon. Ya, ini artinya matahari dan bulan. Nah. Dan bulan. School for 5 years. Untuk selama 5 tahun. Next, I have also ininya pronunciation-nya also talk class talk TUGH 5 class 6 and 7 for 2 years earlier. Next, I have attached my resume. I have attached ujungnya pakai c. Attach for your attach my resume for your consideration. For your consideration. Sudah finish? Sudah di writing? Sudah ditulis? And request you to consider my application for the role. Sudah? If you find it suitable, please fill
free to contact me at the below mentioned contact details. Okay, thank you. Sincerely, Alvin Shahdam. Okay, finish. Sudah ditulis, sudah di writing di paper. Berarti sekarang now one by one you can reading example. For the first, Cindy. Reading again. Okay. Yang lain silent please. Reading. Yang lain silent, listening Cindy. England, August 2024. Dear Master Amiruddin, I read your ad regarding vacancy for an English teacher. I would be to apply for the role. Teaching has always been my passion, and I have always been good with students. I have been a teacher at Sun and Moon School at Sun and Moon School for 5 years. I have also taught class 6 and 7 for 2 years earlier. I have added my resume for your consideration and request you to consider my application for the role. If you find it suitable, please feel free to contact me at the below mentioned contact details. Thank you. Sincerely, Alvin Shahdam. Okay, thank you. Give applause to Cindy. Tepuk tangan untuk Cindy. Okay, next. Nabila. Okay, please Nabila. Yang mana, Bu? England. August 2024. Dear Mr. Amiruddin, I read your regarding a vacancy for an English teacher. I would be to apply For the role. Ini Bu, ya Allah. Ini adalah for Ibu nggak bisa. I will be glad to apply for the role. Nggak bisa aku, Bu. Ini lah, Bu. Sudah sih, Bu. We will try. Kita belajar, kita study sama-sama. I will be glad to apply for the role. I will be glad the guy to apply to apply for the role. Anggun bantu. Help Anggun. Reading Anggun. Teaching has always been my passion, and I have always been great with students. I have been a teacher at Sun and Moon School for 6 years. What? 5 Years. years. 5.
5 years. I have also taught class 6 and 7 for 2 years earlier. Lanjut, Bu. I have I have attached my resume for your consideration and request you to consider my application for the role. In your fit in suitable, please feel free to contact me at her below mentioned contact details. Thank you. Thank you. Sincerely, Alvin Syahdan. Alvin Sadam. Okay, thank you. Give applause to Nabila and Agung. Okay, thank you. Next, tadi Ibu sudah translate ke Indonesia. Finish? Belum selesai? Not finish? Silakan ditranslate ke Indonesia. Sudah selesai, boleh dibacakan di depan kelas. Tulis di paper, tulis di kertas. Writing in the paper di sini boleh. Nih, nanti dibaca. Reading in front of the class ya. Silakan. Tuh. Nanti per grup silakan di reading in front of the class, di depan kelas. Per grup. One reading Indonesia, one reading English. Finish? Not yet? Okay. Writing in the paper ya. Per group, one reading English and one reading two. Ya. One reading English, yang satunya, yang one lagi baca yang Indonesia. Writing di paper yang Ibu kasih tadi bisa tulis di belakangnya. Tulis di belakang paper yang Ibu kasih tadi boleh. Kan dapatnya tuh kan, 2 paper. One. Nah. Oh. Paper yang Ibu kasih jangan dibuang. Itu untuk pelajaran. Oh, boleh. Di writing itu kan dikit.
Finish. Finish. Group Reksa. Finish. Boleh? Reading front of the class. Belajar. Study together. Okay. England, August 2024. Dear Mr. Amiruddin, I read your reading at either and regarding in Pancasila for in English teacher. I would be glad to tonight to apply for the role. He said all been my fashion in I have all been graduates to the student I would be at the sun I and for 5 years I have always taught class 6 and 7 for 2 years. I have attached my resume for your consideration and request you to consider my application for the role. If you find it suitable, please feel free to
Contact me at the below mention contact list details. Thank you. Sincerely, Alvin Sahdam. Ini adalah contoh soft application letter untuk kalian coba praktik dan kembangkan. Inggris 20 Agustus 2024. Dear Mr. Amiruddin, saya membaca iklan Anda mengenai lowongan guru bahasa Inggris. Saya akan dengan senang hati melamar posisi tersebut. Mengajar selalu menjadi hasrat saya dan saya selalu hebat dalam menghadapi siswa. Saya telah menjadi guru di Sun and Moon School selama 5 tahun. Saya pernah mengajar kelas 5 dan kelas 7 selama 2 tahun sebelumnya. Kelas 6 dan kelas 7 selama 2 tahun sebelumnya. Saya telah melampirkan resume saya untuk pertimbangan Anda dan meminta Anda untuk mempertimbangkan lamaran saya untuk posisi tersebut. Jika Anda merasa cocok, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya pada rincian kontak yang disebutkan di bawah ini. Terima kasih. Sungguh-sungguh Alvin Sahdam. Thank you. Applause for group 2. Next. Siapa lagi? Next. Oke. Grup Cindy. Who English? Who Indonesia? Cindy yang Inggris. Muat. Enggak muat. Ini apa tadi? England, August 2024. Dear Mr. Amiruddin, I read your ad regarding a vacancy for an English teacher. I would be glad to apply for the role. Teaching has always been my passion and I have always been great with students. I have been a teacher at Sun and Moon School for 7 years. 5 years. I have also taught class 6 and 7 for 2 years earlier. I have attached my resume for your consideration. For your consideration, I request you to consider my application for the role. If you find it suitable, please feel free to contact me at the below mention contact details. Thank you. Sincerely, Alvin Sahdam. Inggris 20 Agustus 2024. Dear Master Amiruddin, saya membaca iklan Anda mengenai lowongan guru bahasa Inggris. Saya akan dengan senang hati melamar posisi tersebut. Mengajar selalu menjadi hasrat saya dan saya selalu hebat dalam menghadapi siswa. Saya telah menjadi guru selama 5 tahun. Saya juga pernah mengajar kelas 6 dan 7 2 tahun sebelumnya. Saya telah melampirkan resume saya untuk pertimbangan Anda dan meminta Anda untuk mempertimbangkan lamaran saya untuk posisi tersebut. Jika Anda merasa cocok, jangan ragu untuk menghubungi saya pada rincian kontak yang disebutkan di bawah ini. Terima kasih. Sungguh-sungguh Alvin Sahdam. Thank you. Give applause. Next. Grup Baik Haki dengan Marcel. Baik Haki sama Marcel. Siapa yang bahasa Indonesia, siapa yang bahasa Inggris? Baik Haki. Try, tidak apa-apa. Sama-sama belajar, study. Salah, tidak masalah. Baik Haki.
Pegang nih. Terkat. English, August, England, August 2024. Dear Mr. Amiruddin, I read your ad regarding a vacancy for English teacher. I would be glad to apply for the role. Teaching I have been my passion, and I have a Stop dulu. Di situ kan ada full stop atau titik sama koma. Jadi kalau reading pakai titik koma nak. Oke? Oke, continue. Lanjut. and I have been graduate student. I have been a teacher at Sun and Moon School for 5 years. I have also taken class 6 and 7 for 2 years a year. I have defended my reason for your consideration and regard you to consider my application for the role. If you find it student, please and free to contact me please feel free to contact me at the below mentioned contact detail. Thank you. Sincerely, Alvin Sadam. Ngeri bukan? Dari sini. Ya, dari rumahku, baik. Ini English, Bang. Dari England, Inggris. 20 Agustus 2024. oh, pegang. Inggris 20 Agustus 2024. Dear Mr. Amiruddin, saya membaca iklan Anda mengenai lowongan guru bahasa Inggris. Saya akan dengan senang hati melamar posisi tersebut. Mengajar selalu menjadi gairah saya. Dan selalu hebat dalam menghadapi siswa. Saya telah menjadi guru di sekolah Sun and Moon selama 5 tahun. Saya juga pernah mengajar kelas 6 dan 7 selama 2 tahun sebelumnya. Saya telah melampirkan resume saya untuk pertimbangan Anda dan meminta untuk mempertimbangkan lamaran saya untuk peran tersebut. Jika Anda merasa cocok, jangan ragu untuk menghubungi saya di rincian kontak yang disebutkan di bawah ini. Terima kasih. Sungguh-sungguh Alvin Syahdam. Okay, thank you. Give applause. Next, last ya. Last group. Nggak ngerti aku. Aku nggak bisa. Mau dari sini kan? Sama belajar. Oke, dari England. England August 20. England, August 20, 2024. Dear Mr. Amiruddin, I read your ad regarding a vacancy for an English teacher. I would be glad to apply for the role. Teaching has always been my passion, and I have always been great with students. I have been a teacher at Sun and Moon School for 5 years. I have also taught class 6 and 7 for 2 years earlier. I have attached my resume for your consideration and request you to consider my application for the role. If you find it suitable, please feel free to contact me at the below mentioned contact details. Thank you. Sincerely, Alvin Syahdam.
Inggris, 20 Agustus 2024. Tuan yang terhormat, Amiruddin. Saya membaca iklan Anda mengenai lowongan guru bahasa Inggris. Saya akan dengan senang hati melamar posisi tersebut. Mengajar selalu menjadi hasrat saya dan hebat dalam menghadapi siswa. Saya telah menjadi guru di Sun Almond School selama 5 tahun. Saya juga pernah mengajar kelas 6 dan 7 selama 2 tahun sebelumnya. Saya telah melampirkan resume saya pertimbangkan Anda dan meminta Anda untuk mempertimbangkan lamaran saya untuk peran tersebut. Jika Anda merasa cocok, jangan ragu untuk menghubungi saya pada rincian kontak yang disebutkan di bawah ini. Terima kasih, sungguh-sungguh. Alvin Sahdam. Terima kasih. Oke. Kok dikit nih anak plusnya, yang kenceng dikit. Tepuk tangan semua. Oke. Oke, setelah reading about application letter. Terus ini sudah tadi di-translate ke Indonesia. Sini ada contoh atau example dari job application letter. Job application letter kita punya structure, 1 opening, 2 body, conclusion and closing. Di sini pada example job application letter di sini coba kalian sebutkan where opening, where body. Per grup. Silakan dibaca sendiri, Mas. Itu tanggalnya juga boleh. Boleh. Tanggal isi boleh. Grup berapa ditulis nama, kelas. Bu, satu kelompok, satu baris. Ya, one group, one paper. No Google ya. Do it yourself ya. Be glad to apply for the role. Itu juga termasuk dari opening. Kita lanjut ke body atau bagian dari job application letter. Ada self promotion, skill, achievement, experience, value to the company. Berarti di mana itu yang termasuk ke dalam body? Teaching. Oke. Dari from teaching until earlier. Itu dia sebutkan di situ lama dia mengajar, kemampuannya apa, pernah mengajar di mana. Terus terakhir conclusion. Conclusion berarti masuk di I have attached my ratio for. Oke. Yang thank you sincerely itu termasuk ke closing. Oke, thank you. Sekarang now sudah mengerti? Oke. Understand about what is a job application letter. Kalau sudah mengerti, di sini Ibu ada lembar kerja atau LKPD. Silakan please kalian kerjakan with your group. Per grup Ibu kasih one paper. Per grup paper. Betul. B, no, lihat Google. Kerjakan di yourself.
Free. No. DIY. Do it yourself. Ya. Paper yang Ibu kasih itu apa ya? Namanya skema. Apa ya namanya skema ya? Ya, pokoknya skema. Skema ini kan di sini ada LKPD, di sini ada. Ini place and date of the letter. Berarti tempat dan tanggal surat. Surat yang kalian buat di mana? Terus name of the institution, address of the institution. Name of street, number, district, city, postcode. Kepala suratnya ini. Iya kan? Yang kalau tadi kan nggak ada nih ya. Nah, sekarang ada, boleh. Ini bentuk lain dari job application letter. Oke, now. Buat job application letter. Iya. Bebas. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris dong. Kita kan bahasa Inggris dong. Berarti Bu, ini. Mas ini cuma sebagai contoh. Iya, ini kan tinggal ditambah nih, nak. Malah lebih mudah nih. Place, date of the letter. Tinggal tulis tanggal, nama. Ini nama institusi yang kamu tuju. Ini kan yang dituju. Ini dear sir, madam siapa? Based on the advertising on. Lihat di mana kamu advertisingnya. Itu kan sudah Ibu kasih skema. Lebih mudah malah kalian mengerjakan kan? Mana tadi? Tuh, pinter. Kan tinggal diganti loh, nak. Ini place, tempat, tanggal ini. Nama institusi yang dituju. Oh. Jangan. Nih dear sir, madam siapa? Based on, berdasarkan. Nah, pokoknya yang di dalam kurung ini yang kamu isi. Oke. Yang di dalam kurung itu yang kamu isi. Hah? Boleh. Kalau sekedar translate boleh, tapi tidak boleh mencontoh di internet. Oke. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Bagas. Itu kan yang diisi, cuman yang di dalam kurung, nak.
Indomaret boleh, kan sama tuh. Iya, Indomaret. Indomaret, Alfamart. Kenapa pena dikantongi? Wih. Finish? Ada yang finish? Kerja di mana? Application letter apa? Alfamart. Yang ini temanya apa? Job application letter dari kami dokter. Dokter ah? Guru, dokter, teacher. Ini job application letter ke sekretaris di perusahaan. Oke. Baik Haki. Job application letter ke mana kamu? Belum tulis, Bu. Belum. Dan rencananya mau kemana? Nama perusahaannya kemana? Perusahaan, nama perusahaan, PT apa? PT Batubara apa? PT Gurang Garam, berarti kerja di rokok. Oke, lanjut. Kan tinggal di situ ada huruf ganti huruf. Sudah ibu kasih skemanya kok. Udah kan? Iya. Yang di luar huruf itu di writing ulang, di repeat menulisnya. Oh, Ibu Anita nanti ini. Ibu masuk aja 10. Iya. Ayo lanjut dulu. Dari sini loh. Oh, lu. Nah.
Ada posnya 31664, 3154. Terserah. Finish? Not yet? Kami 3164 kami. Apa sama ada pos itu kan perempuan. 31664, 3554. Finish? Not yet? Finish, student? Okay, can you collect me in the front of... One group again? One group? Okay, thank you. You're welcome. You are welcome. Okay, thank you for today. We will continue our lesson next week. Still about job application letter. We will continue next week. For today, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.